O sige, parang exercise lang. Sis. Sis, video. Lagi ah. Parang gago siya. Tingnan mo. Parang ba? Naka-video kayo, hindi nyo alam. Paano best? Yung brace mo daw baka lumipad daw, best. Kambal. Ay, nako. May harap ka, naka-video. Seductive. Gago eh. Bes! Bes! Sabay pagbalik namin na pagkakita. Bes! Hoy, Bes! Ay! Parang gago ko! Ay! Wala kayo! Putang layo! Ano sa kabila mo namin? Hoy, Bes, wag ka senti dyan! Imo ka! Buwan pa nga! Sanay ako kanan lang eh. Oh, Mia, close up. Close up. Kambal, kambal. Ayan o. I need a boy. Di ba may bahay dito dati? Gusto ko ng boyfriend. Gusto ko lang ng boyfriend. Ano, sis? Sabi mo? boyfriend. Harap ka dapat. Oh! Shy type ka pa! Ang arte mo, oy! The boyfriend. I'm the boyfriend. Gusto ko ng pera. Ng boyfriend. Bye-bye. Ingat! Bye-bye. Bye-bye, Melay. Hoy, ako. Kiss me. Sis, kiss!